बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेगम सफदर अवान ने एक ट्वीट किया और उसमें इमरान खान साहब को फितना खान कह के मुखातिब किया। और ये पिछले कई अरसे से इमरान खान साहब को इंतहाई बदतहजीबी के साथ मुखातिब करती हैं और एक औरत होने के नाते से जो है ये एज लेने की कोशिश करती हैं कि कोई फिर उनको उसका जवाब ना दे सके। इसी तरह उनकी जो ज़ाती कनीज़ है वो हमारे पिंडी की मरियम औरंगज़ेब सारा दिन तू तुम तड़क करके जो है वो इमरान खान साहब को मुखातिब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है। कल जो इन्होंने फितना खान कहा, मैं आज इसका सिंपल एक जवाब दूंगा। बेगम सफदर अवान, एक बात सारी दुनिया जानती है कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी फितना जो है वो तुम हो। तुमने अपने ख़ानदान आले शरीफ की हस्ती बस्ती सियासत का सत्यानाश फेर दिया। तुमने अपने ख़ानदान का हस्ता बस्ता कारोबार उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी तमन्ना से जिस फ़र्द के साथ शादी की, उस कैप्टन सफदर को तुमने झल्ला बलल्ला बना के रख दिया, जिसकी टके आने की इज्जत न तुम्हारे ख़ानदान के अंदर है न तुम्हारी अपने दिल और दिमाग के अंदर है, जिसका वक्तन फ़वक्तन जनाब मैनिफेस्टेशन आप करती रहती हो और पूरी पाकिस्तानी कौम उस बेचारे कैप्टन सफदर की जो इज़्ज़त अफजाई होती है वो देखती रहती है। तुम सबसे बड़ा फितना हो इस पाकिस्तान की सियासत का। तुमने पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ सबसे पहले तुमने जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिल के साजिशें करना शुरू की, और वो साजिशें बहुत पहले तुमने शुरू कर दी थी। और तुम्हारा अतालीक परवेज़ रशीद जो तुम्हें समझाया करता था, और तुम्हारा बाप सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के पड़के मारता है कि हम डरने वाले और भागने वाले नहीं, और तुम्हारे जैसे जनाब बेवकूफ़ और तुम्हारे जैसे यहाँ पर ऐसे कई गधे मौजूद हैं कि जो ये आगे से कहते हैं जियो शेरा। तुमने अपने बाप और अपने अतालीक परवेज़ रशीद की शय पे पाकिस्तान की सियासत में जो जहर घोले हैं, आज तक वो पूरी पाकिस्तानी कौम उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। और तुम्हारे हाथ की लगाई हुई तुम्हारा वालिद, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारी पार्टी तुम्हारे हाथ की लगाई हुई दांतों से खुलती है, वो खुलती नहीं है। सबसे पहले डॉन लीक्स का मेन मोहरा बेगम सफदर अवान तुम थी। तुमने मुल्क दुश्मन ताकतों को बावर करवाया कि पाकिस्तान के अंदर हमें हमारी मर्जी और तुम्हारी मर्जी, मुल्क दुश्मन ताकतों को कहा कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हमें प्ले नहीं करने दिया जाता, और उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट फौज है। और फौज को जनाब इस हवाले से जनाब सीधा किया जाए, टाइट किया जाए, फला किया जाए, फला किया जाए। वो मशहूर ज़माना डॉन लीक्स थी जो 2015 के अंदर आई थी, तो वो तुम सबसे बड़ा फितना बनकर जाहिर हुई थी। उसके बाद ये जो पनामा लीक्स है, इसमें सबसे बड़ा फितना तो तुम थी। मैंने उस वक्त ये डिस्क्लोज किया था कि 1992 जून 1992 को जेफ ग्राहम नामी बंदे से आपकी वालदा मोहतरमा अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा को, उन्होंने तुम्हारे नाम वो फ्लैट लगवाए थे जेफ ग्राहम नामी एक फ़र्द के ज़रिए से। उस वक्त तुम्हारी उम्र टोटल 19 या 20 साल थी। वो करोड़ों रुपए की मालियत का, और जो अब ये चारों 16A, 17A एवनफील्ड पार्क लैंड के जो 4 फ्लैट्स हैं जो कम से कम 8 अरब से ज़्यादा की मालियत के हैं, तुम उसकी मालका हो। 20 साल की उम्र में तुम मालका बन गई। मोटरवे की कमीशन का पैसा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम लगा के, और उसके ऊपर फिर तुमने पूरी पाकिस्तानी कौम को और अदारों को झूठ के ट्रैक पे चढ़ा के अपने आप को बचाने की कोशिश की, और एंड में फिर जो अदालतों का फैसला आया, तुम और तुम्हारा बाप वो एक मुजरिम के तौर पे जनाब गर्दाने गए और आपको सजावार हुए। फितना तो तुम हो सबसे बड़ी। फिर उसके बाद एक मुजरिमा की हैसियत से पिछले 4-5 साल से तुम पूरे पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही हो, लोगों की इज्जतें उछालती हो। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास जजेस का, जनरलों का, सियासतदानों की गंदी वीडियोस मौजूद हैं, और तुम कहती हो कि मैं बड़ी पाक साफ और बड़ी जनाब मैं पाकिस्तान की जनाब हीरो हूँ। ज़बरदस्त जनाब, जिंदाबाद। आप वाहिद मैंने शरीफ नफ्स खातून देखी है कि जिसके पास दूसरे मर्दों की जनाब
گندی ویڈیوز ہیں اور آپ اپنے منہ سے کہتی ہو کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، اور پھر آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے جس انداز سے جو کیا وہ بھی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ آپ لوگ جناب مسجد نبوی میں بلا کے اور خانہ کعبہ میں اور مکہ اور مدینہ میں بلا کے آپ کو اربوں روپے کی جناب برائبری اور رشوت ستانی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو جناب فتنہ تو آپ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کہتے ہیں نا عمران خان فتنہ خان، میں کہتا ہوں جو عورت اپنے خاوند کی عزت نہیں کر سکتی، یہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر دین، دنیا کا ہر اخلاق، دنیا کا ہر معاشرہ، دنیا کی ہر تہذیب، اس کی یہ تعلیم ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی عزت نہیں کر سکتی وہ عورت کہلانے کے قابل نہیں ہے، نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے۔ تم تو اپنے میاں کو رولتی رہتی ہو سارا دن، اس کو بیچارے کو سائی بنا دیا ہے، اس کی باتیں دیکھو، پاگل ہوا ہوا ہے، مینٹل ہوا ہوا ہے، اور تم کہتی ہو عمران خان فتنہ۔ سب سے بڑی فتنہ خان تم ہو، اپنے آپ کو تم مجرمہ ہو، مجرمہ۔ ایک مجرم ہونے کی حیثیت سے تمہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے ایک پاکستان کے ہیرو کے متعلق کہ جو اس وقت پاکستان کے 80% سے زائد عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر عزت اور احترام کے طور پہ ایک سیمبل اور ایک استعارہ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تمہارا باپ تو جو ہے اس وقت دنیا کا ٹاپ کرپٹ جو لوگوں کی لسٹ آئی ہے 10 لوگوں کی، اس میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے فتنوں کی وجہ سے ہے، تمہاری وہ کرپشن کے اوپر مبنی جادوگریوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے خبردار، اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرو اور الفاظ کے چلاؤ۔ آج کے بعد یہ میرے اس وی لاگ کا میسج ایک تمہارے نام بھی ہے، اور تمہاری وہ جو کنیزائیں ہیں، سب سے بڑی کنیزہ جو مریم اورنگزیب ہے ہماری راولپنڈی کی، بالکل کان کھول کے سن لو، عزت سے بات کرو گے عزت سے جواب دیں گے۔ اگر تم تڑک اور بد تہذیبی کے ساتھ بات کرو گے تو پھر تمہارا درجہ عورت کا نہیں ہے۔ سیاست کے اندر سب برابر ہے، سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ۔ اگر تم نے سیاست کے اندر دوسرے مردوں کو سارا دن بیٹھ کے دشنام ترازی، الزام ترازی، تم تڑک اور بد تہذیبی کرنی ہے تو پھر تمہیں جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ میں کم از کم اب آپ تمہیں یہ وارن کر رہا ہوں کہ میں عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے، اگر تم اور تمہاری اس کنیز مریم اورنگزیب نے جو زبان استعمال کی تمہیں ویسا ہی انشاءاللہ جواب ملے گا۔ بہت شکریہ۔